जगत जीवन जय जय नारायण करे सुदर्शन जय जय नारायण हे कमलापति प्रभु जगतपति प्रभु कमलापति कोटि सिंहरे देख कोटि सिंहरे मुक्ता जे झट कांति काही अच देव आसो आसो घन जार करिबा जे नाम करण पवित्र आज दिन पुण्यमय तीर्थ पवित्र दिवस पुण्यमय तीर्थ सहजे दया कर प्रभु जगन्नाथ सहजे दया कर प्रभु जगन्नाथ जय जय नारायण अनंत आसन गरुड़ वाहन जय जय नारायण भक्त बंधन कोटिए पुण्य बल एक संतान कोटिए पुण्य बल एक संतान पिता माता कोल होई जाए धन्य पिता माता कोल होई जाए धन्य जय जय प्रभु तोर नाम गाई विनीति नाम गाई विनीति मन बली जाऊ नाम करण प्रति 16 संस्कार रे धर्म सनातन 16 संस्कार मध्य धर्म सनातन तन मध्य जन्म ठारू आसे मरण मध्य भेद हुए संस्कार मान से परी एक संस्कार एकोइसिया धन जाक संगे घेनी मामू देव टिठिया माता कुमोलांगी लक्ष्मी दक्षिण स्कंदे रुहंगा दक्षिण स्कंदे शनि ग्रह दोष हजि जाऊ प्रमादे आ शनि ग्रह दोष हजि जाऊ प्रमादे एक अद्भुत प्रकारे हे नाम करण एक अद्भुत प्रकारे हे नाम करण
ଦେବଙ୍କର ନାମ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମାମୁ ଦେବଙ୍କର ନାମ ଅଟଇଛି ତୁ, ମାମୁ ଦେବଙ୍କର ନାମ ଅଟଇଛି ତୁ। କେଉଁ ନାମ କହିବ ଏ, କେଉଁ ନାମ କହିବ ଏ, କେଉଁ ନାମ କହିବ ଏ ନାରଦ ଜନ। ଧୀରେ ବୁଝାଇ ଆଣିବା ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ, ଧନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ। ତିନି ଅକ୍ଷରରେ ନାମର ସଂବିଧାନ। ମାମୁ ଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତଃକ୍ଷର ଏବେ, ମାମୁ ଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତଃକ୍ଷର ତାର ପୂର୍ବୁ ଦେଖ, ତାର ପୂର୍ବୁ ଦେଖ ମିଶାଇନ। ଆହା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଅକ୍ଷର ମିଶାଇନ। ପିତା ନାମ ଅଟଇଆ ଜରେ ପରାର। ଅକ୍ଷରକୁ ଯେ ଆଣ ମନ ମଧ୍ୟର। ମାତାଙ୍କର ତ ଅକ୍ଷର ଆଣିବା ଏବେ। ରତି ନାମ ଦେଖ ଧୀରେ ଭାସଇଲବେ, ରତି ନାମ ଧୀରେ ଏବେ ଭାସଇଲବେ। ଏକ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ ଆଣିନ। ସହଜରେ କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଆହା ସହଜରେ ପ୍ରଭୁ କ ନାରାୟଣ। ସେହି ନାମକୁ ଯେ ମିଶାଇନ କରିବା ଏବେ, ଆହା କରିବା ଏବେ। ରତିକାନ୍ତ ନାମ ହେଉ ସଂସାରେ ଯେବେ। ରତିକାନ୍ତ ନାମରେ ଦେବା ହରି ବୋଲ। ରତିକାନ୍ତ ନାମରେ ଦେବା ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସେହି ମଙ୍ଗଳ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠେ ସଦା ବସନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଦେବ ଯେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ। ମାତା କମଳାଙ୍ଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହୁ ଏବେ। ମାତା କମଳାଙ୍ଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳେ, ମାତା କମଳାଙ୍ଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହୁ। ସୁଖରେ ସୁଖରେ ତାର ଜୀବନ ଯାଉ, ସୁଖରେ ସୁଖରେ ତାର ଜୀବନ ଯାଉ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ନନ୍ଦନ। ଏକଶ 20 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଘେନ, 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଘେନ। ଦୟା କର ହେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତରୁ ନାରାୟଣ। ଦୟା କର ହେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସହଜରେ ଅଟେ ପରା ତୁମ୍ଭ ନନ୍ଦନ। ମାତା ମାନଙ୍କ ନିକଟେ ନାରଦ ହରି। ପୁତ୍ର ନାମରେ ଦେବଟି କେ ହୁଳହୁଳି। ଏବେ ପୁତ୍ର ନାମରେ ଟିକେ ଦେବ ହୁଳହୁଳି। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଭାସ ଯେ ଭାଇରେ। ହରି ବିନା, ହରି ନାମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ସଂସାର। ଆନନ୍ଦ କବାରେ ହରି। पवित्र दिवस नवजन्मित रवींद्र बाबूंकर संतानर नाम आज जो दिन प्रकृत नामकरण करा जाए से दिन हूँ 21
आज से 21 दिन आज रवींद्र बाबूंकर संतान नाम आज हरिवंश रतिकांत बोली दिगला ताकू आज आशीर्वाद करी स्वयं आज अधिष्ठित होइथिबा आपनक ग्रामर स्वयं त्रिनाथ गोसाई बृहगवाहनस्य तस्य त्रिकंच धारणं शालपा वाम भागिणं कुर्वन्तु ते मंगलम। आज नवजात संतान को आशीष कल्याण वर्षण करिवे आज स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिनाथ गोसाई एवं सेमानकर वाम भागरे जे अछंती सेमानकर वामांगी माता माने लक्ष्मी पार्वती माता सावित्री आज स्वयं रतिकांत को शुभ दृष्टि चाहिए मंगलमय प्रभु एवं त्रिनाथ गोसाई एवं त्रिदेवी शक्ति माता जय रतिकांत रही सर्वे बोला आनंद एक बार सर्वे बोला आनंद एक बार सर्वे बोला आनंद एक बार। Dei